Halo, Assalamualaikum Pak Ian. Waalaikumsalam Ibu Eni. Oke, Oke, sudah selamat masuk. bergabung. Ya, oke baik. Sehat Pak Ian? Alhamdulillah sehat Ibu Eni. Ya, Alhamdulillah. oke. Ya, selamat pagi para taruna-taruni. Sudah berkumpul semuanya? 50-an. Kita tunggu yang lainnya sebentar. Selamat pagi Bu Lisda Iswari. Selamat pagi Mas Ian. Jadi baik Ibu, terima Selamat kasih pagi Ibu Lisda. sudah bergabung. Pagi Jadi Bu Heni. Sebentar saya masih coba update kurang dulu. Halo, para taruna-taruni, boleh digunakan virtual background yang diberikan tadi? Dinyalakan videonya, kita akan segera mulai ya. Siap Bu. Ya. Ibu Heni, apakah sudah bisa diizinkan untuk mulai Ibu? Ya, Oke, ya silakan Pak, silakan. baik, terima kasih Ibu Heni. Oke.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang Taruna-Taruni Stimario. Yang kami hormati Ibu Lisda Iswari selaku Kepala UPT Bahasa Silak SUII, Kepala Silak SUII. Yang kami hormati Ibu Heni Dwi Irianti selaku Kepala UPT Bahasa Stimario. Yang kami hormati Kepala Departemen Silak SUII, Kepala Akademik, ada Ibu Tini, panggilan Miss Tini. Kemudian ada narasumber kami dari sesi motivasi, ada Mr. Jovan. Selamat bergabung Mr. Jovan. Kemudian yang kami hormati pengajar Silak SUII yang sudah hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama izinkan kami untuk memandu acara Stadium General English Conversation bagi Taruna-Taruni Stimario. Dalam kesempatan pagi ini, kami akan bacakan peruntutan acaranya terlebih dahulu. Izinkanlah kami sampaikan rundown acaranya. Yang pertama yaitu nanti pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan sambutan Kepala Silak SUII, kemudian dilanjutkan dengan sambutan Kepala UPT Bahasa Stimario. Selanjutnya dilanjutkan dengan pemaparan program dan informasi akademik dari Silak SUII. Kemudian setelah itu akan ada sambutan dari Kepala UPT Bahasa Stimario, yakni oleh Ibu Heni Dwi Irianti, SPD MPD. Setelah itu nanti akan ada info dan program akademik berkaitan dengan program English Conversation untuk Taruna dan Taruni Stimario yang akan saya bawakan sendiri. Kemudian setelah itu akan ada sesi motivasi yang nanti akan dibawakan oleh Mr. Jovan Andri Wijaya SPD, dan setelah itu akan ada penutup. Baik Bapak Ibu sekalian dan juga rekan-rekan Taruna dan Taruni, kita akan masuk ke sesi yang kedua, yakni sambutan dari Kepala Silak SUII, yakni Ibu Lisda Iswari. Waktu dan tempat kami persilahkan Ibu. Mohon maaf Ibu, suaranya belum terdengar. Masih belum terdengar Ibu, mohon maaf. Bentar ya. Oh, ini sudah terdengar Ibu. Sudah terdengar. Mungkin batuk saya malah yang terdengar ya, Miss. Terkendala oleh batuk sepertinya Ibu. Silahkan Ibu. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Ibu Heni Dwi Irianti, SPD MPD, selaku Kepala UPT Bahasa Sekolah Tinggi Maritim ya Yogyakarta. Kemudian yang saya hormati juga di sini adalah rekan-rekan dari Stimario, termasuk juga para taruna dan taruni yang insya Allah akan mengikuti program kerjasama ini. Selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih ya atas upaya dan atas berhasilnya kerjasama ini ya kepada rekan-rekan dari Silaks, kepada Miss Tini ya selaku Kepala Departemen Akademik, kemudian juga kepada nanti pemateri kita ada Mr. Jovan, kemudian juga kepada Mas Ian ya rekan-rekan marketing, dan juga di sini saya lihat ada
tenaga pengajar juga ya, teacher. Tadi saya lihat ada Miss Atik juga. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran di pagi ini, juga terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya di pagi hari ini. Baik, Miss Heni, saya mewakili dari Silaks UII ingin mengucapkan terima kasih ya atas penghargaan yang diberikan kepada kami. Ini adalah kali ketiga kita menjalin kerjasama ini. Kami merasa sangat tersanjung sekali kembali dipercaya untuk menyelenggarakan program ini. Tentunya kami sangat berharap ya bahwa program ini bisa membantu para taruna dan taruni ya dalam meningkatkan kemampuan skill komunikasi mereka ya. Dalam hal ini adalah bahasa Inggris ya untuk conversation. Mas dan Mbak, para taruna dan taruni, saya ucapkan juga selamat ya. Kalian sangat beruntung sekali bahwa institusi yang kalian tempati saat ini memberikan kesempatan kepada kalian ya untuk meningkatkan skill komunikasi, skill yang sangat penting ya. Jadi ada sebuah survei yang diselenggarakan oleh badan saya kok lupa namanya ya. Tapi ada beberapa skill yang dibutuhkan dan yang paling utama itu adalah kemampuan berkomunikasi. Jadi soft skill ya dalam berkomunikasi ini menempati urutan pertama ketika kita masuk di dunia kerja ya. Nah, di sini saya melihat ya tidak banyak institusi yang kemudian memberikan kesempatan ya kepada para siswanya ya. Seringkali yang mereka utamakan itu adalah hard skill ya, hard skill di sini. Nah, soft skill di sini ya, ini yang kemudian yang saya sampaikan ini menjadi sebuah poin utama ya ketika kita tidak hanya ketika masuk dunia kerja ya, ketika kita berinteraksi untuk sehari-hari, kemampuan komunikasi sangat penting. Dan kenapa yang dipilih adalah bahasa Inggris ya, karena memang ini adalah bahasa global ya. Saya percaya bahwa Stimario memberikan kesempatan ini kepada kalian adalah sebagai upaya dari Stimario agar kalian bisa tentunya adalah berkomunikasi, berinteraksi, bahkan mungkin juga berkompetisi ya di kancah global ya, di kancah internasional. Ya. Dari belajar berbahasa ini ya tentunya nanti kalian akan belajar juga aspek budaya di dalamnya ya. Mungkin saat ini banyak di antara kalian yang gadgetnya sudah terinstall aplikasi ya, translator, aplikasi untuk translate ya dari suatu bahasa ke bahasa yang lain ya. Ya translator itu boleh-boleh saja ada ya. Namun yang tidak kalah penting dari itu adalah yang tidak bisa diberikan oleh aplikasi translator itu adalah aspek budaya. Ketika kita belajar bahasa, kita juga akan belajar budaya yang digunakan oleh bahasa setempat ya. Jadi dan itu nanti akan menjadikan kita orang yang akan menjadi lebih bijak ya ketika kita berinteraksi ya secara global, bagaimana kita bersikap ya membawa diri kita. Dan ketika kita juga bisa masuk ke kancah global, kita juga akan merasa akan semakin mencintai negara kita ya, bahwa kita dengan sebagai orang Indonesia kita memiliki budaya kita ya, dan akan terlihat gitu ya bagaimana nanti orang lain juga akan mengapresiasi ya ketika kita dengan pembawaan kita masuk ke dalam kancah global tersebut. Tidak lupa juga saya ingin mengajak kepada para taruna dan taruni, jika memang kalian nanti ada kesempatan waktu lebih, cobalah juga ya untuk belajar bahasa lainnya. Ya, boleh bahasa dari Asia Timur seperti Jepang, Mandarin, Korea, atau bahasa Eropa ya seperti Perancis, Spanyol, Italia, ya silahkan ya. Karena nanti dengan kemampuan multibahasa ini akan menjadi sebuah poin lebih ketika kalian berinteraksi masuk dalam masyarakat. Demikian dari saya yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti program ini, manfaatkanlah kesempatan ini sebaik-baiknya. Tidak lupa saya juga berharap kepada Bu Heni dan rekan-rekan dari Stimario, kami sangat welcome, terbuka sekali jika ada masukan ya terkait dengan program ini.
kami sama-sama berharap bahwa ini akan menjadikan sebuah program yang membawa manfaat bagi kedua belah pihak. Demikian dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Lisda Iswari atas sambutannya. Kemudian kami lanjutkan untuk sambutan Kepala UPT Bahasa Stimario. Kami persilahkan Ibu Heni Dwi Irianti. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah terdengar suaranya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk semuanya. Hello, good morning everybody. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Mengetes bahasa Inggris pertama ya, ucapan salam, greeting. Good morning everyone. Oke, yang terhormat Ibu Lisda Iswari ST MSc, kemudian Bapak Ian selaku koordinator pelatihan English Conversation dari Silab UI beserta para tim, dosen, pengajar. Salam bahagia, salam sehat semuanya. Saya Heni Dwi Irianti selaku Kepala UPT Bahasa Stimario. Di sini saya mewakili kampus Stimario, Ibu Lisda. Ingin kembali mengucapkan terima kasih begitu menanggapi sambutan dari Ibu Lisda tadi. Terima kasih banyak karena kerjasama ini bisa berjalan hingga 3 periode pelatihan English Conversation kita yang bisa kita laksanakan di bulan Februari Maret ini. Terima kasih juga telah memberikan kami kepercayaan begitu untuk menjalin kerjasama dan semoga kedepannya kerjasama ini bisa terus terjalin dan bermanfaat satu sama lain begitu. Kemudian saya juga ingin menyapa para taruna-taruni di sini. Semuanya dalam keadaan sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, nih. Ya, Alhamdulillah sehat. Saya lihat mungkin kemarin sakit begitu Bu Lisda ya. Suaranya masih Agak bindeng. Iya, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, kita selalu sehat karena memang harus menjaga kebugaran dan kesehatan ya di tengah pandemi COVID ini ya. Oke, izinkan saya share screen ya Pak Ian dan tim untuk menyampaikan sedikit laporan begitu dari pendaftaran English Conversation ini. Apakah terlihat? Terlihat. Sudah, Ibu. Ya. Oke, terlihat. Ya. Ya, jadi ini kita sekarang ada di stadium generale ya, pelatihan English Conversation yang kita laksanakan setiap tahun, dilaksanakan selama 2 periode oleh UPT Bahasa Stimario. Betul, apa yang disampaikan Ibu Lisda tadi, memang kita sangat concern begitu Stimario dalam upaya meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris para lulusan kita tentunya nanti agar memang kami bisa meningkatkan daya saing lulusan kami begitu Ibu Lisda. Jadi para taruna-taruni Stimario ini mendapat kesempatan begitu untuk mendapatkan pelatihan English Conversation atau bahasa Inggris dan juga ada satu lagi TOEFL sebenarnya. Dan ini semuanya memang kita lakukan, kita upayakan begitu untuk meningkatkan kualitas lulusan agar bisa memiliki daya saing dalam tingkat global. Harapannya demikian, Ibu, Bapak. Oke, di sini saya sampaikan bahwa kegiatan English Conversation ini bersifat wajib ya. Para taruna-taruni juga sudah paham tentunya kita ada SK tertulis dari pimpinan, dari Pak Ketua, begitu bahwa program ini sebelumnya berwujud kegiatan di kampung Inggris Pare. Tapi karena masa pandemi, jadi kita alihkan ke online seperti itu, kita kerjasama dengan Silab UI yang menggantikan bahasa Inggris di Pare Kediri. Kemudian SK-nya juga ada, ini berdasarkan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Maritim Yogyakarta nomor 069/SK Stimario _A-1/10/2020. Jadi semua program studi ya di Stimario wajib mengikuti pelatihan ini karena nanti ini sebagai prasyarat juga ketika akan melakukan prala atau PK praktek industri seperti itu. Ini sedikit laporan dari total ya jumlah peserta yang terdaftar di gelombang 3 kali ini. Kalau kemarin kita punya berapa Pak Ian ya? Sekitar 70-an juga ya sepertinya ya.
70-an, ini di gelombang 3 kita punya 71 yang terdaftar. Dari Prodi S1 Transportasi ada 16, kemudian dari D3 Manajemen Transportasi Laut ada 40, kemudian D3 Studi Nautika hanya 1 orang. Ini sangat kami sayangkan sebenarnya karena targetnya adalah para taruna-taruni Prodi Studi Nautika dan juga Permesenan Kapal 2021. Tapi sayang sekali hanya 1 orang, itu pun angkatan 2018 kalau nggak salah ya ini ya. Kemudian yang terakhir ada D3 Permesenan Kapal berjumlah 14 orang. Jadi totalnya ada 71 peserta begitu. Ya. Kemudian sekilas tentang tahapan pelaksanaan ya yang perlu diperhatikan para taruna-taruni, nanti ini mungkin akan dibahas lebih lanjut oleh Ibu Tini biasanya ya di bagian akademik. Ini akan menyampaikan detail bagaimana pelatihannya, materinya, dan apa saja seperti itu. Saya hanya memberikan sekilas bahwa ini tingkatan yang harus kalian lalui begitu. Nanti pertama, kemarin sudah pada ikut diagnostik test ya namanya ya. Sudah semuanya? Atau pretest namanya. Bagaimana kemarin pengalamannya mengikuti diagnostik test? Apakah biasa saja atau aduh, seperti ini ternyata? Atau bagaimana? Ada yang mau share mungkin? Nah, kalian itu kemarin ditempatkan di kelas A, B, C, D itu berdasarkan pretest ini, ya, para taruna-taruni ya. Ketika kalian dilakukan pretest begitu, kemudian hasilnya diketahui, dianalisis ya, dievaluasi, kemudian kalian kelompokkan begitu dalam suatu peringkat kelas A, B, C, D. Ya, nantinya semuanya akan mendapatkan treatment yang berbeda juga tentunya tergantung dengan kemampuan kalian, kemampuan atau level kalian saat ini seperti itu. Kemudian hari ini kita mengikuti level yang kedua yaitu Stadium Generale. Kemudian nanti setelah ini kalian akan mengikuti pelatihan startnya di tanggal 7 Maret. Sepertinya tadi dapat info saya dari Pak Ian. Hari Senin sudah mulai ya. Pelatihannya nanti 14 kali pertemuan setiap 14 kali pertemuan setiap malam hari pukul 19 ya akan dimulai. Kemudian bagi yang sudah lulus nanti ya, tentu saja lulus juga akan punya kriteria tersendiri ya, lulus itu seperti apa. Kalian ketika lulus nanti akan mengikuti post-test sebelum lulus ya. Dinyatakan lulus, kemudian dapat sertifikat dan nilai. Itu pun nanti ada persyaratan khususnya, mungkin kan ada post-testnya, ada bagaimana attendance list-nya atau keaktifan kuliahnya, keaktifan pelatihannya itu memenuhi syarat tertentu. Nanti akan disampaikan oleh bagian tim akademik ya. Oke, jadi dari sini sudah ada gambaran ya bagaimana prosesnya nanti ya semuanya ya, semoga. Oke, sedikit untuk closing Pak Ian dan juga para taruna-taruni ya. Ini berkali-kali saya sampaikan juga sebenarnya kalau di kelas bahasa Inggris saya. Ada yang familiar dengan kata-kata ini? My English in my head, my English when I speak. Kalau kalian bandingkan ya dua gambar ini ya, perbedaannya apa? Apakah ada yang mengalami hal seperti ini sekarang? Di dalam kepala sepertinya banyak sekali yang kalian tahu tentang bahasa Inggris. Oh, saya tahu grammar, saya tahu vocabulary, saya tahu saya bisa membaca, saya bisa menulis. Tapi saya kurang bisa berbicara begitu. Mungkin ada yang bermasalah seperti itu di sini? Ya, ada, Miss. Ada. Banyak atau sedikit? Kenapa, Miss? Banyak atau sedikit? Banyak, Miss. Banyak ya, oke. Ini yang mau bicara hanya beberapa saja ya. Nanti kita akan lihat di kelas pelatihan seluruhnya ya, dengan para instruktur dari SILAX bagaimana. Nanti kalian akan dibimbing begitu ya, untuk bisa meningkatkan satu confidence kalian. Tingkat percaya diri, kepercayaan diri itu harus dibangun. Kalau mau bicara itu kan harus pede dulu nih, harus berani ngomong dulu nih, kayak gitu. Kemudian bagaimana kalian mengorganize ide yang ada di kepala agar bisa keluar dari mulut kalian masing-masing seperti itu. Ya, jadi sayang kalau punya kemampuan bahasa Inggris hanya disimpan di kepala, hanya disimpan di otak, tapi nggak pernah dikeluarin melalui mulut. Nah, kan mulutnya perlu dibengkel nih biar tidak nge-freeze atau membeku atau melumut seperti ini kan. Ini sampai melumut gitu karena dia cuma disimpan di kepala, dia nggak pernah ngomong, dia tidak pernah speak. Padahal tadi benar Bu sudah menyampaikan kemampuan berkomunikasi ini menjadi hal yang sangat utama ya, penting ya di dunia
kerja saat ini ya, apalagi kalian nanti lulusan dari Stimario akan berkompetisi secara tidak hanya nasional tapi juga global, jadi kalian harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang bagus begitu, terutama dalam bahasa Inggris ya. Dari hal yang simpel saja, memperkenalkan diri misalnya, nanti kalian akan diajari bagaimana memperkenalkan diri yang baik begitu, kemudian juga bagaimana cara mengungkapkan kegiatan kalian sehari-hari, terutama yang berkaitan dengan karir misalnya atau job kalian nanti di dalam dunia maritim dan juga transportasi. Begitu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Semoga semuanya pelatihan ini ya dapat berjalan dengan lancar. Kembali kami titipkan Pak Ian, anak-anak kami yang tercinta ini, kebanggaan kami. Semoga bisa dibimbing dengan baik begitu. And good luck for kedepannya ya untuk pelatihan nanti ya para taruna-taruniku. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Heni Dwi Irianti atas sambutan dan pengantar awal untuk taruna-taruni Stimario. Kemudian selanjutnya akan ada pemaparan program dan informasi akademik yang akan disampaikan oleh Miss Tini selaku Kepala Departemen Akademik Silax UI. Kami persilahkan Miss Tini. Baik, terima kasih banyak Mas Ian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, ya Ibu Lisda Iswari selaku Kepala Silax UI, yang kami hormati Ibu Heni Dwi Irianti yang juga selaku Kepala UPT Bahasa dari Stimario. Kemudian Mas Ian sebagai pemrakarsa untuk program kerjasama ini dengan antara Silax UI juga dengan Stimario, para pengajar Silax UI yang nanti akan ada sesi perkenalan. Kemudian yang pastinya I would like to welcoming all of you taruna dan taruni dari program Stimario dari Sekolah Tinggi Maritim Yogyakarta. Selamat datang. Di sini saya akan menyampaikan beberapa informasi terkait ketentuan akademik yang nanti dalam program English Conversation yang nanti rekan-rekan sekalian harus pahami bersama. Izinkan saya untuk men-share screen supaya memudahkan saya memberikan pemaparan dan penjelasan. Oke, apakah rekan-rekan semua sudah melihat layar ungu saya hari ini? Memang hari ini agak sedikit clumsy, cloudy, dan jadi warnanya saya buat ungu. Oke, sepertinya Bu Heni sudah mengangguk, tandanya berarti layar saya sudah tertampilkan di screen Zoom rekan-rekan semua. Baik, ke depannya, mulai minggu depan kita akan masuk ke program English Conversation for Marine Crew. Jadi memang rekan-rekan semua di sini adalah taruna dan taruni untuk program, untuk dari Stimario. Program info atau materi apa saja sih yang nanti akan kita bahas, yang akan kita diskusikan, yang akan kita gali, yang akan kita practice secara holistik di program ini. Yang pertama personal info. Di sini mungkin rekan-rekan akan diminta untuk introducing yourself, introducing your partner, colleague, or many more. Kemudian kita akan belajar juga tentang daily routine on board, karena rekan-rekan sangat berkaitan dengan dunia perkapalan, dunia perlayaran, dan pastinya ketika berlayar, mungkin nanti suatu saat nanti berlayar ke luar negeri, otomatis skill, kemampuan bahasa Inggris yang merupakan lingua franca untuk semua negara-negara yang ada di dunia dibutuhkan saat berkomunikasi. Nanti di sini akan belajar tentang daily routine in English for sure. Kemudian kita akan belajar tentang preposition of place, yang nanti kemungkinan lokasinya berada tetap di kapal, sekitaran kapal. Kemudian kita juga akan belajar tentang geographic location yang harusnya dikuasai oleh taruna dan taruni. Saya yakin Anda lebih menguasai ini dibanding saya. And then we're going to talk about agreement, ya. Jadi ada pastinya nanti kita juga sedikit membahas tentang agreement, like and dislike, working activities, countable and uncountable on cargo, dan
many more. Kita akan belajar lebih banyak tentang topik-topik ini di program English Conversation nanti. Tetapi topik ini tidak akan berjalan sesuai dengan harapan jika teman-teman yang tadi disampaikan oleh Ibu Heni on freeze mode. Jadi kalau freeze mode-nya diaktifkan, maka topik ini tidak akan berjalan dengan lancar di dalam kelas. Jadi mohon aktifkan atau posisikan active mode untuk rekan-rekan sekalian. Kunci pertama memang confident ketika belajar bahasa Inggris. Kita akan lebih banyak tahu tentang confident, motivasi yang nanti akan dalam sesi motivasi yang akan disampaikan oleh Mr. Zhu, one of the teachers in this program. Jadi kalau misalnya topiknya menarik, tetapi kalau untuk program conversation teman-teman belum mau berbicara, sudah ada di kepala tadi, kemudian mau menyampaikannya secara lisan, secara verbal, tapi on freeze mode, itu tidak akan berjalan dengan lancar. Jadi pastikan, nggak usah takut salah. No need to worry about making mistake. Karena from the mistake, we are learning. Jadi kita kan semua kan belajar dari kesalahan. Dari kesalahan kita akan melihat bahwa oh ternyata saya salahnya di sini ya. Dan kesalahan itu kan kita ingat sehingga kita akan bisa improve ke depannya. Seperti itu. Jadi pastikan teman-teman menyalakan active mode untuk program conversation ini nanti ke depannya. Kemudian berapa kali sih atau berapa lama sih program ini berjalan? Insya Allah program ini akan berjalan sebanyak 15 kali pertemuan. Tetapi 15 kali pertemuannya nanti akan di breakdown dalam beberapa sesi. Dan 15 kali pertemuan ini setiap sesinya ada 90 menit. Jadi nanti teman-teman akan cukup banyak waktu untuk berinteraksi dengan teman satu kelas dan juga pengajarnya. Dalam 15 kali pertemuan ini ada 13 kali tatap muka untuk pembelajaran, kemudian 1 kali mid test dan 1 kali final test. Nah, yang perlu di-highlight, di-bold, di-stabilo adalah ketika mau ikut final test, maka ada kualifikasi yang harus dipenuhi oleh rekan-rekan semua. Jadi, kalau kita belajar nggak aktif atau freeze mode, apalagi absennya banyak, maka learning outcomes-nya atau sasarannya tidak akan tercapai. Sehingga untuk program ini, teman-teman diharapkan setidaknya hadir aktif di kelas 70% dari total meeting. Oke, jadi ini merupakan salah satu persyaratan untuk mengikuti final test. Nanti setelah final test, teman-teman akan mendapatkan sertifikat. Karena ini adalah program wajib seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Heni, maka sertifikat ini menjadi salah satu persyaratan juga ya Ibu ya, mungkin nanti untuk kelulusan dan yang lainnya. Jadi jangan sampai program ini disia-siakan. Rekan-rekan sangat beruntung join ke Stimario yang sangat concern terhadap skills atau kemampuan berbahasa asing. Karena memang teman-teman semua di sini tujuannya adalah bekerja di satu pelayaran yang nanti akan bisa jadi berkeliling dunia seperti itu. Jadi setidaknya pastikan kehadirannya aktif atau minimal 70% untuk bisa mengikuti final test. Di mana nanti kalau tidak bisa mengikuti final test, maka sertifikat program tidak akan kami keluarkan. Jadi mohon dicermati dan dipahami. Kemudian untuk rules and regulation-nya, jadi tadi itu sudah ada beberapa informasi, ada final test, mid test, dan yang lainnya, tetapi di dalam kelas juga nanti akan ada assignment, practice, keaktifan atau partisipasi, dan juga presensi ya. Nah, di sini sudah ada beberapa persentase untuk kehadiran, ambil total 15% dari total penilaian, kemudian assignment atau tugas atau mungkin keaktifan di kelas juga 15%. Jangan sia-siakan ini, cukup banyak 15% untuk bisa lebih aktif di kelas. Kemudian mid testnya 30% dan final testnya adalah 40%. Jadi kalau teman-teman nggak ikut final test, maka teman-teman akan kehilangan 40% dari total penilaian. Oke. Selanjutnya di sini karena masih pandemi, maka pembelajaran akan dilakukan secara online.
Dan sistemnya adalah blended learning, di mana nanti akan ada sesi sinkron dan asinkron. Sesi sinkron biasanya melalui tatap muka seperti saat ini, kita lewat Zoom atau mungkin lewat Google Meet atau lewat Microsoft Teams, tapi mungkin terserah nanti pengajarnya akan menggunakan aplikasi apa untuk sesi sinkronnya. Kemudian sesi asinkronnya biasanya nanti akan ada penugasan, mungkin lewat Gform ataupun lewat aplikasi, ataupun nanti bisa di-share di WhatsApp grup antara pengajar dan juga peserta. Dan insya Allah kelas akan dimulai di tanggal 7 Maret, hari Senin. Nanti kelasnya sangat fleksibel. Jadi kita akan mulai di tanggal 7 Maret pukul 7:30 ya, atau 7:30 ini, 18:30. Oke, kemudian jadwalnya tadi sudah disampaikan bahwa teman-teman sudah mengikuti diagnostic test, di mana dalam proses diagnostic test itu nanti teman-teman akan terbagi menjadi beberapa kelas sesuai dengan kemampuan masing-masing. Mungkin kalau yang agak sedikit pemalu, maka akan digabungkan dengan teman-teman yang juga pemalu, sehingga nanti bisa saling memberikan semangat, motivasi untuk belajar bersama. Kemudian yang sudah aktif berbicara juga akan digabungkan dengan teman-teman yang mungkin aktif dalam speakingnya, sehingga juga motivasinya bisa meningkat lebih tinggi, improvementnya juga bisa tercapai targetnya. Di sini terbagi menjadi 4 kelas, yakni kelas A dengan jadwal Senin, Rabu, Jumat. Mostly jadwalnya memang Senin, Rabu, Jumat di jam 18.30. Tapi yang berbeda adalah pengajarnya, karena di sini ada kelas paralel. Nanti untuk teachers-nya ada Miss Rani, Miss Atik, Miss Vinta, Mr. Jovan, Miss Pita, dan Miss Vinta. Oke, Miss Vinta mostly ada di 2 kelas di sini. Kemudian izinkan saya untuk memperkenalkan. Kalau orang bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan saya di meeting pertama di Studium General ini untuk memperkenalkan rekan-rekan pengajar. Di sini saya akan memperkenalkan Miss Ati Pratitis. Beliau juga merupakan pengajar senior di SILAX. Oke, saya akan stop share dulu. Mungkin Miss Ati bisa say hi, Miss Ati. Okay, hello, good morning everyone. My name is Ati and see you on Monday ya, Monday evening. Okay, thank you, Miss Ati. And then we also have Miss Ardinia Pravinta, SPD MPD. Halo, my name is Ardinia Pravinta and you can call me Miss Vinta. See you next week, everyone. Okay, thank you. You're most welcome, Miss Vinta. And then we also have Miss Puspita Wijayati, atau we can call her Miss Pita. Miss Pita. Hello, Miss Dini, everyone. Nice to meet you all. I will see you next week, and I cannot wait to have fun with you. So get ready. Okay, of course, Miss Pita. Thank you. And then we also have Miss Rani, Miss Maharani, Sylvia Maharani. Miss Rani. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sampai ketemu di kelas ya. Okay, Miss. See you next week, Miss. And then we also have the one and only female teachers in this program, which is Mr. Ju Van Helsing. Hi, Ms. Dini. Hi, everyone. I can't wait to see you in the class, but I'll talk to you later, okay? Sure. Can wait for your session, Mr. Ju. Thank you. Okay, I'm going to continue to share, sharing my screen again. Okay, so all of you already meet the teachers for each class. We're going to continue. Oh, sorry. Sepertinya freeze ini sekarang. Oke. Kita akan lihat di sini pembagian kelasnya. Tadi sudah ketemu dengan pengajarnya. Kita masuk ke pembagian kelas. Silakan dicermati rekan-rekan Taruna dan Taruni.
masuk di kelas mana? Yang kelas A, suaranya mana yang kelas A? Halo kelas Yes, A. Miss. Yes, good morning, Miss. Okay, I can hear your passion here. I can hear your confident ya. Kelas A semangat, jangan sampai kalah, jangan sampai kendor. Oke. Oke, Miss. Thank you, Good, Miss. good job. And move to class B. Kelas B, Mas Rian, ada Mas Rizky, Mas Muhammad Zahrudin, dan teman-temannya. Suaranya mana? Yes. Good morning. Good morning. Okay, good morning everyone. Welcome to the class B. Here you are, your team in the class B. Okay, keep spirit all. And then we're going to move to the class C. Okay, class A. I want to hear your voice. Halo guys. Miss. Good morning, Miss. Good morning. Morning all. I can hear Mas Chandra nih, Mas Chandra. Morning, Miss. Okay, good, Mas Adif. Ya, suara Mas Chandra so loud. I can hear it very clearly. Okay, and then class D. Class D. Mana suaranya? Morning, Miss. Morning, Miss. Morning, Mr. Magnus. Morning all. Ya, kelas. Ya, di sini adalah kelas terakhir di program ini. Saya ucapkan pada rekan-rekan untuk tetap semangat selama program, dan nanti learning materials-nya bisa di-download di link ini. Saya akan share juga di grup, nanti bisa di-share atau mungkin nanti di-share juga oleh Pak Ian di WhatsApp grup masing-masing kelas. Jadi jangan sampai ketinggalan atau jangan sampai. Learning material ini sangat fleksibel, bisa dibaca sebelum kelas, akan sangat membantu untuk memperlancar program berjalannya kelas nanti. Kemudian nanti jika ada pertanyaan berkaitan dengan material ini, ketika sesi sinkron nanti bisa ditanyakan langsung ke pengajarnya. Jadi no need to worry, you can ask, you can have a question about the learning materials to your teachers at any time, or maybe you can ask them via WhatsApp. Okay, they are so welcome to all of you. Okay, thank you. It's my explanation about the program itself. Is there any questions before I close this session? Itu tadi informasi dari saya. Apakah ada pertanyaan sebelum saya tutup sesi pemaparan ini? No question, Miss. No questions. Good statement. To make the time more short. Mungkin yang lain? Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan atau nanti ke depannya ada pertanyaan, bisa di-share di grup ya rekan-rekan semua. Maka sesi ini saya kembalikan ke Pak Ian. Silakan Pak Ian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Tini selaku Kepala Departemen Akademik Silaks UI sudah memaparkan program akademik untuk English Conversation bagi taruna-taruni Stimario. Untuk sesi selanjutnya akan dilaksanakan sesi motivasi. Mungkin teman-teman nanti bisa berpartisipasi untuk dalam acara sesi motivasi. Oh ya, untuk terkait dengan material dan jadwal sekaligus tata tertib kelas nanti akan kami share melalui WAG peserta. Nanti rekan-rekan akan mendapatkan informasi tersebut. Jadi untuk yang di-share Miss Tini nanti akan didapatkan oleh taruna-taruni semuanya. Oke, untuk mempersingkat waktu kami persilakan Mr. Jovan selaku tim sesi motivasi, kami persilahkan. Right. Before, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you? I'm good. Mister. Nice. Thank you, Mister. Nice. Good to hear you. Well, this morning, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sudah diundang di kelas kita lagi, dan juga kepercayaannya untuk
sesi ini karena saya tidak bisa memotivasi tapi masih dipercaya untuk memotivasi. Jadi terima kasih kepercayaannya. Kenapa? Karena saya lebih suka sharing. Jadi nanti seperti yang Mr. Ian bilang, saya butuh teman-teman taruna-taruni jika ingin berpartisipasi menanyakan sesuatu, silahkan gitu ya. Alright. Dan karena tadi Miss Tini dan Miss Henny juga share screen, maka saya juga pengen ikut-ikutan. Boleh saya share screen, sir? Mohon izin ya. Silakan, Mister. Alright, then so here is wait a minute. Oh, right there. Okay, so nice. Jadi hari ini, today I want to talk about how to boost your speaking skills. All right, since our program is speaking, so I want to show you how to boost the speaking skills. And to boost your speaking skills, I think it's going to be better if we started from the very basic. Okay, so kita langsung masuk aja ya teman-teman ya ke speaking skillnya. So this is how you boost your speaking skills. The first one is basically like learning method. Many people got it wrong on learning method. When they try to speak, they're learning another skill. For example, they learn grammar, they learn many other things. They learn how to write, they learn to read, they learn how to sing, how to listen, and so on. So the learning method should be correct. Now, in this case, it's like when you are trying to learn to drive a car. The best way to learn how to drive a car is to drive it. There is no other way, right? You cannot learn how to drive a car by riding motorcycle, for example. There is no way. Or maybe you cannot learning how to drive a car by pushing the car. That is the wrong way to learn how to drive a car. So the learning method should be correct. In that case, you need to know what is the skills needed to speak. All right, so what is the skill needed to speak? So first of all, we have to know the basic skills of English. My question, does anyone knows, Taruna-Taruni here knows what are the basic skills of English? Anyone? Got it, okay. All right, if you don't know, so I would like to let you know. So basically, the basic skills of English, we have four. Okay, we have four basic skills of English. The first one is reading, and then listening, and then writing, and speaking. That is the very basic skills in English. From these four skills, ladies and gentlemen, we are going to divide it into input and output. So now you know that if you read something, basically you didn't produce anything but to put in some words, some knowledge, and everything. So it's only input, there is no output. And our target is basically the speaking part. So how to produce from reading input to speaking output, we will talk about that. The second one is listening. In listening, many people say like, I'm learning English by listening to a movie, by listening to a song, by singing a song and everything. Well, I cannot say that's a wrong way. That's a good way, but you know what? Listening is only an input. You didn't do the output. Like Ms. Henny says earlier, if you didn't do the work, if you didn't, I'm so sorry about that. If you didn't produce the sound, then, well, what you are going to do with your English? You can speak in your head,
but you can speak in your mouth, that's totally nonsense. You have to let it out. You have to producing the sound. All right. So this input and output should be in line. So if you want to read, then you have to produce it into the speaking skills. You have to, what's it called? Give the output into speaking, because our target is to speak. All right. How about writing? Well, the output of writing, we can also put it as a source to speak. For example, I'm going to show you how writing output become speaking also output. So you can write about anything, just write it down. Okay, and then you can read it by say it out loud, or you can speak first and then you write down what you speak. So basically both ways are okay. But remember, our goals is to speak. All right, so ladies and gentlemen, here's the deal. How many methods are there to speak? Well, I want to share to you the 3 methods. I think this is like the top 3 methods that I know effective, but maybe your teachers later on in the class will share another method, and that's quite great, I think. Okay, the first method that I want to share to you basically is academic method. I call it academic method because it is the reading to speaking. So the input is reading. Okay, so you have to read, but the output is speaking. How could it be? So the key is you have to read the book out loud, or whatever it is. You can read a book, magazine, journals, or whatever it is, but you have to read it out loud. Okay, so why you have to read it out loud is because your muscle, your mouth muscle, your tongue, your cheek, your gums, your teeth, your lips, they're muscles, and they need to be practiced. So if you talk to a personal trainer, they will tell you that all muscles basically have what they call a muscle memories. So when you read out loud, basically you form the muscle memory for your mouth. So next time you want to say the same thing or the same word, okay, so your mouth will automatically produce the correct way to say it. So this is the importance of reading out loud. To train your muscle, your mouth muscle, and make them remember how to pronounce the right word. All right, that is the first method. So you, from reading into speaking, you have to turn reading into speaking by reading out loud. The second one is the baby method. I call it baby method. Actually, it is not a baby method. Many teachers call it as imitating. So why do I call it baby method? Because baby usually imitating. You know, when their mom says something, the baby will imitate it. So basically the imitating method is just the same way. You hear someone saying about something and then you imitate the way they say it. Usually this method is used in like maybe, I don't know, junior high school, maybe, or maybe elementary school, I don't know. I learned this imitating method is when the first time I get the English, which formerly I got in, what is it called? Junior high school, in secondary school. But actually, I do imitating earlier than that. I do imitating before I got the formal English lesson. So I already done this before. So if you want to do this, this is really okay.
So when you say that you learn from a movie, you learn from a song, you hear someone, you listen to someone who says something, please imitate. Produce the same word with the same sound. Okay, so imitate that. By imitating, you will get the correct pronunciation as long as your source of imitations is correct. So, for example, this one, if you want, I love British accent. To be honest, I love British accents. Therefore, if I see a British actor or a British singer, I try to imitate them. So you can do that too. When you see someone that you like, actor or singer or whatever he is or she is, you can try to imitate it. Nowadays, there is a lot of sources that you can use to learn this, to imitate. For example, you open YouTube and you find a lot of sources for you to imitate. So basically, there are many open sources. So there is no reason for you guys not to learn how to speak. All right, and then the last one, this is like my favorite method because there is no like complicated ways to learn about this. This is very simple. This is very effective in my opinion. I call it a fart method. Yes, it is a fart method. In bahasa we call it as metode kentut gitu ya. All right, why we call it fart method? Because basically the way you want to speak is resembling the urgency that you want to fart. Imagine this way, to make it clear, imagine that you are having a problem in your tummy and you feel you want to fart. What is the best way to make your tummy better? Is anyone knows how to make your tummy better when you really want to fart? No, okay. Right, if you don't know how the best way to make your tummy better, I think people will agree that, like, I don't know, Elsa, like Elsa said, just let it go. You know what I mean, right? Just let it go. So whenever you want to fart, just fart. What is the worst thing when you're farting in front of a lot of people? What is the worst thing that can happen? The worst thing is everyone will look at you and maybe one or two will ask you, like, kamu kentut ya? You know what I'm saying, right? So it's like, are you farting? And then your answer should be like, well, yeah. And is that going to be a problem? Because there is no way that people will told you to, well, you have to suck it back. There is no way to do that, right? So basically, after it's gone, it's gone. You really. So does in speaking English. When you want to say something, say it. Let it go. What is the worst thing that can happen? People will look at you and they have this confusion look in their face and they ask you, what are you saying? What did you say? And all you have to do is just like, yeah, I say this one. So that is the worst thing. And it's nothing. Basically, it's safe. So what you're afraid of. So whenever you want to say something, if there's a word comes up in your head, just say it. Imagine like you're walking on the street and you see this, maybe for the boys here, for the Taruna here, you see a beautiful bule and you really want to talk to her, but you know, you don't want to because you think you cannot speak, but you have these words coming out in your head and you just hold it. What do you feel? Regret, right? So does for the Taruni. If you see a handsome bule
walking across and you want to talk to him, but you don't because you feel like you're not confident to talk to him. How do you feel after that? Regret. Because you know what? I bet after that, after those bule gone, what comes out in your head, in your heart is like, if only I said this one, maybe I can talk to him or her. Maybe if I say this to him or her, maybe I could get his or her number, and so on and so on. Well, who knows? It could be your long life search of the mates, of your soulmates. So it will be like the obstacles, right? When you want to speak but you don't want to. Imagine when you want to fart but you hold it, so your tummy will not get better. So that is fart method. So the fart method basically is like, for me, is like the best way, the effective way to learn how to speak. So whatever comes up in your head, just let it go. Don't think about anything else. Just let it go. And when people see you with a confusion, with, you know, like face or something, so basically you can say that, okay, I'm going to say it again. Or maybe I will find another way to say it, but just whatever comes up in your head, just say it. So the fart method, basically there is some kind of no input, but there is an input, of course. But basically the input is unconsciously, but then the output is consciously. So there's only one skills that we are practicing here is only speak. So speaking skills here. Only what you have to do is just speak. So who do you speak with? Well, the first one, you can speak to your friend. You know, it's easier to speak with your friend, right? Or maybe if you have a boyfriend or girlfriend, you can talk to your boyfriend or girlfriend. Why? Because I know that your intensity talking to your partners is more, is like, what's it called? Maybe like twice, 3 times, I don't know, more often than to your friends, or maybe like your besties. It's really okay to talk with your besties, but whatever it is, what comes up in your from your mouth, is always have to be English. All right, but the question is it really hard? So my answer is no, because nowadays, actually, English is something that we cannot avoid. You know what I'm saying? So, for example, like the kid nowadays has English more than my generations. Maybe, well, I don't know about the other, but maybe Miss Ati can tell, right? Miss Ati, in our days, we don't have many sources to learn. But nowadays, kids cannot avoid the impact of English. For example, like this one. When I ask people like, why you didn't speak English, they always say like, because we don't have the confidence to do it, because the vocabulary, because whatever it is, whatever the reason is. But one thing that I think it's not make any sense is when they say, when maybe like kids in your age will say, I don't have enough vocabulary. And I was like, how many vocabulary do you need to speak? Because you know what, there is nothing such as enough vocabularies. All right, so we keep on learning the vocabulary. So no worries, never make vocabulary as an excuse to not speak. Because I know that you have the vocabulary needed to speak, because you know, Indonesian are really, really smart. They infuse English into Bahasa. Not like Jaksel. I'm so sorry to bring this, but it's not like using like which is literally or anything with Bahasa Indonesia. But actually, we did that a lot. Actually, we did that. For example, we use the word add a lot. Add me on Instagram. Add, follow, unfollow. It's unfollow actually, not unfollow, but unfollow. DM,
DMing. So it's direct message, it's English. So basically we cannot avoid that, because I know that you have your gadget with you. You have these terms, technological terms that basically are English. So if you still using vocabulary as an excuse not to speak, I think it's a nonsense. So please just try to speak. All right. And this is something interesting that I get from Miss Henny earlier and Miss Tini, what they said previously. It's about the confidence. You know, this is problem. How to boost the confidence? Well, you know what? Confidence, basically, no one can do this for you. You have to do it yourself. No one can tell you how to boost your confidence. You're the one who knows how. Why do I say this? Because this is the deal, guys. This is the deal. Whenever you have a down times, it doesn't matter. Like the whole world will tell you chin up, but if you feel down, you'll feel down. You know, in my field, actually, I met a lot of women. For example, in this program, I'm the only male teacher here that's going to teach in ABCD class, and the rest is female. So many female around me actually, and this is what they told me. Whenever a girl's feeling down, it doesn't matter, the whole Indonesia will tell you to chin up. You will feel down because you need that. And girls, whenever they feel down, they will play that sad music and cry. Tell me that you relate to this one, right? But yes. So confidence is something that you have to build by your own hand. No one can do this for you. Remember that. No one can do this for you. You have to do it yourself. In this case, you have to work harder. If you feel you didn't have enough confidence to speak, you have to work twice harder to be confident. All right, and like Ms. Tini says, don't be afraid to make mistakes. Well, after you learn a new language, afraid to make mistakes. We all, at some point, make mistakes. So don't worry. Okay, don't worry. For this one, I have a well, what is called? I call it funny actually, but the person who said this are quite serious. So I was in a class with a Japanese couple, and this Japanese couple, they are separated because we boys are asking to the wives, and the girls, my classmates, asking to the husband. So this lady wants to say, I'm jealous. In Japanese, there is no L word. So actually she wants to say, I'm jealous, right? Jealous. But she wants to try it in Bahasa. This is interesting because in Bahasa we call it cemburu, which is in Bahasa, in Japanese, they call it chumburu, right? So she made a mistake. She's twisted around, became saya buru cumbu, which translated, saya bercumbu. So what's the big deal? Nothing, right? So we're just like, oh, I'm so sorry, it's not buru cumbu, but cumburu, because it's, what do you mean, jealous, right? Jealous, yes, I'm jealous. So if you want to say jealous, is cumburu, not buru cumbu. So basically, when you make mistakes, it is really okay. No one will, care about it unless Indonesian, because Indonesian are really perfectionist. We are Indonesian. I'm Indonesian. So I know Indonesian are really perfectionists. In fact, Indonesian is the best English speaker in Southeast Asia. Singapore, they're below us. Malaysia, they're below us. They use Singlish.
So we are the best speaker. Why we become the best speaker? Because we are perfectionist. And that's one good point. But you know what? It is really okay to make mistakes. Even Superman bleeds. So it's really okay to make mistakes, right? Don't worry to do that. Just make it up. Also in my class, the C class, please, in my class, your job is to make mistakes. If you didn't make mistakes, I don't have a job. So please do make mistakes, all right? See you in the class, make mistakes, all right? C class, right? And one thing that I want you to keep in mind is whatever happened, keep trying. I don't care how bad it is, just keep on trying, all right? I don't care if you say like, I'm down, I don't have any confidence to say about something, just try it. Don't say that you cannot do something before you try. Just try it, okay? And the second one is keep striving. This is how you survive in this world. If you didn't strive, you get nothing. So keep trying and keep striving, and I believe the best result is in your hand. All right, now, like I said, I cannot motivate people, but I'm willing to share. So is there anything that you want to share yet that you want to ask so I can answer that? Please do. No? No one? Mr. Joe, Yes, please. I want to ask you something. Yes, please. Miss Teresia, is it? Do you ever feel insecure? I mean, like not confident about your English, and how do you fix that situation? Good. So insecurities, I love that. Many people feel this. So you are not alone if you feel insecure. In fact, only yesterday, one of my students admitting that she is feeling insecure in the class because their classmates is really good in English and she feels she's not really good. So she feels insecure. So if your question is me, then of course I do. But the problem is my insecurity nerves is already broken. Jadi saraf insecure-nya sudah rusak, misalnya udah nggak insecure. I'm amazed. I didn't call it insecurities, I call it amazement. So amazing, I'm amazed. For example, Miss Ati, I met Miss Ati several times and I'm amazed by her skills in speaking English. I met Miss Finta. Miss Finta is also great and I'm amazed about on her English. This is just like amazement. So I didn't feel insecure because I think we need to do what we have to do. You have to do what you have to do, right? So don't feel insecure. Why you have to feel insecure, by the way? But anyways, yes, how to deal with insecurities. This is my tips to deal with insecurities, guys. Realizing that everyone has their starting point. Your starting point may be further than your classmates. Don't feel insecure. Run faster. Catch your friend. Don't stop. Don't think. Just run faster. You know Usain Bolt, how he wins the Olympic? He didn't care about his competitor. He just focused on the finish line and just run as fast as he can. But in English, basically, to deal with insecurities, you have to accept that the starting line is different for each person. My question is, when did you start to learn English? Sorry, is it? Now, maybe.
I'm so sorry. When did you learn to speak English? When did you first time learn English? Since I was in elementary school, I think. Elementary school. See, I was in junior high. You were earlier than me. I was in junior high. That's the first time I got English as a subject. So you start earlier than me. All right. But the problem is my junior high up to now is around 25 years. Yeah. 20 years, sorry, 24 to 25, I forgot, around that year. So it's been a long time ago. I've learned like 20 years plus. You're not. So don't worry. You still have a long way to go. So don't worry, keep on processing, keep on learning. One day you will get there. All right, just realize that it is okay to start differently. Very good question, thank you. Is there any other question? No, thank you, sir. My pleasure. All right, so I will open up a new question session. Is there any other question for from the other Taruna Taruni? Anyone? No? All right, if you don't have any question, then I think I safely say to say that this is the end of my session. So the time, I give it back to Mr. Ian. Mr. Ian, time is yours. Oke, thank you Mr. Joe. Oke, terima kasih teman-teman semua. Ini tidak ada pertanyaan lagi nih teman-teman Taruna Taruni. Silakan. Oke, ya. Ada Miss Rika. Oke, apabila tidak ada, mungkin dari Bu Heni, apakah ada tambahan sebelum sesi foto bersama? Ya, sepertinya cukup Pak Ian. Tapi saya ingin memastikan yang lain, ini Taruna-Taruni, apakah tidak ada pertanyaan itu karena sudah paham? Karena ini adalah awal sekali untuk pelatihan nanti ke depannya. Jadi pastikan kalian memahami semua detail tadi terkait akademik dan juga mungkin sesi motivasi begitu yang diberikan oleh Mr. Jovan dan juga Miss Tini ya yang akademik. Pastikan semuanya paham ya. Ada pertanyaan benar? Kalau tidak kita akhiri soalnya. Tidak ada lagi? Nothing, Miss. Oke. Silakan Mbak Ian mungkin bisa diakhiri dengan sesi foto bersama begitu, ya, boleh? Terima kasih. Ya, Ibu ini selanjutnya teman-teman silakan untuk menghidupkan kamera Zoom-nya terlebih dahulu. Ya, Kita ayo ada sesi foto bersama ya. Silakan. On camera ya. Oke, silakan Mr. Dendi, Mr. Adif, silakan Mr. Oke, sebentar. Oke. Chandra belum? Megawati? Oke, sudah. Chandra Qurainil. Sudah diambil Pak Ian? Oke, baik. Terima kasih Bu Eni, sudah cukup. Oke, terima kasih Taruna-Taruni Mario di penghujung acara pada pagi menjelang siang hari ini untuk acara Studium General English Conversation bagi Taruna-Taruni Mario sudah selesai. Harapannya nanti teman-teman selama berjalannya kelas nanti bisa menambah motivasi ya, menambah pengetahuan terkait dengan kompetensi bahasa Inggrisnya masing-masing. Terima kasih, kami akhiri acara pada siang hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin bagi yang Muslim. Terima kasih, selamat siang, dan sampai berjumpa di lain waktu. Terima kasih.
Wassalamualaikum Thank you, warahmatullahi Miss. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Ian. Pak Ian, mohon saya bisa share screen sekali lagi untuk dokumentasi, boleh? Oke, baik. Baik, Ibu. Ya, yang tadi sebentar. Nanti mohon rekaman ini ya Pak, recording untuk stadium generalnya di-share nih Pak. Ya, baik. Baik, Ibu Eni. Ya, Oke, sebentar. terima kasih. Sudah, Ibu Eni? Kami akhiri. Sebentar, belum sebentar Pak. Maaf. Tidak apa-apa, yang lainnya boleh leave begitu. Sebentar. Oke, rekan-rekan dari tim Silaks, apabila ada agenda yang Ya. lain, dipersilakan bisa izin keluar untuk di Zoom pada siang hari ini. Terima kasih Mr. Jo dan seluruh pengajar dan tim Silaks. Sebentar. Oke. Saya tadi mohon maaf belum sempat mengambil input dokumentasi. Sebentar. Ya, sudah Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Eni. Terima kasih Pak Ian sudah difasilitasi. Terima kasih para taruna-taruni. Taruna-taruni di Selamat siang, kelas. have a nice day. Oke, thank you.